हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमिति अच्छे समस्ते आम तो भलर अच्छु आम भी आशा कर भी समस्ते भलरे थे तो आपण मानक लिटिल लुसी ब्लॉग्स को स्वागत कौन कर समस्ते तो ये सारे आमर ड्यूटी आज सका भी पलैंती फास्ट सिफ्ट थिला तो मुझे गाधे गुधाकि सार को पैंट सार्ट देखूँ ये मोर बाहर सब सुखी पैंट सार्ट सब सुखे माने आसी गाधे कौन करुच्ची बैगण आ टमाटो तेल तेल नु तो एमती गैस ततौची खाइबापी देखु जो मैंने प्रथम करी आम चैनल को आसुँच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते बेल बटन को भी दबाइवाई आपण मैंने भूलें आपण मैंने जदि आमको केमी भल पाइबे देवे तो आम सब चेष्टा करूँ आपण मानक भल भल वीडियो देवाई देखु आमर सब वीडियो भी आई बटन अच्छी से भी क्लिक कले आपण मानक पाखे सब वीडियो आमर पहुँची जाई पारिबो। आज पखाल आमर पखाल आज खिया हम ये देखो बैगण रखी ये टमाटो पोड़ी दूसरी से आज भात खिया हम ता सब मिक्सचर आमर ए पखाल भात आसीगला ये आमर चकटा हम खिया हम देखु
ସାଙ୍ଗମାନେ ସାର୍ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇବେ। ଆମର ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ କୋବି ଭଜା ହେଇଛି, ବନ୍ଧାକୋବିର ଭଜା। ସାର୍ ଆମର ଖାଇଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଲିଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ରାଗା ଅଧିକ ଭଲ, ତ ଏଇ ଡାଲିଟା ବି ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସେ ଡାଲି ବନେଇଛି। ଖାଇଦିଅ। କୋବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନୁ। ହଁ ପଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେବ। ସବୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଣିବି। ସାର୍ ଆମର ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛାଣିଲେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ତାତିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତେଲ ତଥାପି ଆମର ତାତି ହେଇ ଆସିଲାଣି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପକୁଡ଼ିର ମଜା ମାଡ଼ା ନାମକ ଦେବେ କଥା କୋବି ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଫ୍ଲେଭର। ମସ୍ତ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା।